طرح ارادگیری یقیناً بودتا پرچہ کہ کانسٹیٹیونسی پالیٹکس دا مختلف پارٹی ہستا بلے ماں یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ تو کا جو مردم ہستا حاصل خان صاحبہ جو ہستے ہیں حیثیت بھی دیں اہمیت بھی دیں اور یہ گپ پیسرا جو ہستے نا مطلب یک شرعی اندازہ کرنا اور دومی حاصل خان صاحب یا خوبصورتی ہمیشہ کہ یک سنگت فرینڈلی مردم اسی سنگت جو ہستا سچے ملک ہستے تھا ہر یک کی اشی گونا ملتا اشیا وتی کرا جو ہستے یا نزدیک آرتا وتی گونا یہ گونا گپ کو تگی یہ گونا نشتا یہ گونا آل وال کو تگی تو یک انچی ایگوئسٹک مردمی دا کہ انا پرست ٹائپ ما نزیستا آئی ہے اور آخری وقت بھی ہر چی مشکلات بودتا گا آئی تو کبھی ما دیستا کہ طبیعت کا یہ وشنیف تھا کینسر ناظرہ ہے بلے وتی رول پلے کرنے گا آفتا بس ماں ہمیں گوشت کرنے کہ ماں بلوچستان مردم یا پاکستان مردم یک شہری سیاستدان اچھے نظر بودتے محروم بودتے وجہ مچاری انچو کہ گوشتگی سالہ کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی الاف کے عدم اعتماد آرد بود تو اپوزیشن نمگا چھ میر حاصل خان بزنجو کیا چیئرمین شپ امیدوار بودتگت بلے اپوزیشن اکثریت باوجود ہم بے سب بودتگ آیا چھ رند میر حاصل خان بزنجو ہے کہ سخت بیان دیما حد کہ شما چھ سرپت بے کہ پرچہ آخری وعدہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بود اچھا دو گپ ہستا اشیاء تھا آج جو الیکشن چیئرمین شپ ہے آئیے تو کا میجورٹی جو ہستے ہیں اپوزیشن ہی ہستا بچہ کہ پیپلز پارٹی اور نون اور یہ سجین جو ہستا ہیں یقینی ہوگا ہستے تھا تو حاصل خان اشانی کینڈیڈیٹ ہے اور بظاہر جو ہستے ہیں اگر تو بیچارے لنگو کا نہیں تو حساب دے کرنے تو اسی کا ووٹ گیش ہے بھلے چونکہ سیکرٹ بیلٹنگ تو کا جو ہستے ہیں سنجرانی صاحب دے مات نی آئیے جو ہستے دلا یہ گپ ہستا کہ بابا ایک کجا انچی طاقتیں ہستے کہ اگر منی ووٹر یہ نیمگا ہستا اور یہ تعداد موجود ہیں اور دس چس کرنے گیا اور منا سپورٹ کرنے گیا اچھی انداز ہستے کہ آج جو ہستے دومی مردم ادا شتا انگو تو آئیے ذہن ہمیں گپ دیتا ہے یا اظہار بھی ہمیں گپ ایک ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہستے یا ملک کے انچے ادارہ ہستا آج شیطوں کا مینیپولیٹ کرنے گیا ہمیں وقت آئیے جو ہستے ہیں وتی غصہ اظہار کو تھا یا وتی ظاہری اظہار کو تھا کہ اس جگہ جو ہستے ہیں مارا چیز کرسٹل کلیئر نہ رسیں تو یہ آئیے بچہ کہ اگر میں بیچارے حاصل خان قدہ بیچارے اور آئیے عمرہ اور سیاست بیچارے تو ایک ڈیزرونگ پرسنالٹی ہستا سینٹ واسطہ بھلے اور ایک ووٹ بھی ہستے تھا بھلے ادرا چیزانی باوجود جو ہستے ہیں یا کپ اور جو ہستے سنجرانی صاحب دیمات تو آئیے جو خیالات ہستے تھا بات سخت تھا ماں وقت اور آئیے ہمیں گوشتا کہ ہمارا جو ہستے ملک کے ادارہ دیما آرگا نیلا اور یہ معاملات نا جمہوریت جو ہستے ڈیٹیل کرے گیا جمہوریت دیما جو ہستے ہمارا بارہ نیلا گیا بھلے گپے دگا بھی ہستے کہ حاصل خان صاحب ہما وقت وسٹ سینیٹر جوڑ بیتے ہیں تو وقت بھی جو ہستے ہیں بائیکاٹ کرتے نیشنل پارٹی جو ہستے ہیں گورنمنٹ اچھے بھلے جوڑ بیتے سینیٹر جوڑ بیتے تو ہمیں سرپت بیتے کہ من جو ہستا انی چیئرمین بھی جوڑ بوت کرنا لیکن آئی تھا جوڑ میں بھی تو آئیے یک اظہار غصہ اظہار شدید غصہ اظہار جو ہستے آما دوستان دنیا کا جس طرح کہ آئیے چھ گوشتا دنیا اس کو ہوتی گوشت ہے یا بات سخت بودتا اسٹیبلشمنٹ بابت جی وجہ جو کہ میں چاری کہ میر صاحب کے دو رندہ نیشنل پارٹی مرکزی صدر ہم بودتگت تو بیماریاں چیرن جو کہ ہیا سیاسی نظریہ سیاست کو تگت یہ ذمہ داری یہ گناہ سنبھالک نبود تو آئیے سیاسی نظریہ کو تک بلوچستان سیاست تہا آئیے انتقال رند شما چی سرپت بے کہ آئیے سیاسی نظریہ چنچو دیما برگی ضرورت ہے اچھا ماں ساری گپ کت کے ہر مردوں میں نا وقت گوما جوڑ بھی تیار بھی آئیے آواز دیتا طاقت آئیے تقریر تا طاقت آئیے سوچ تا طاقت آئیے فکر تا طاقت وقت گوما کے پرچہ کیا بعض تجربات آنا چاہیے دیما روتے یہ سیاست تو انچی چیزیں جو ثبوت نہ کہاں کہ یک پیتے ہستے ہیں اور آئیے رہوگا چھ رند آئیے بچ جو ہستے ہیں کہتے ہیں اور ایک دم اما پوزیشن ہولڈ کرتے یہ ایک انگا ایک سفر ہستے نی چاہیے یہ کہ نیشنل پارٹی ہے تو کا جو حاصل خان صاحب جو جا گئے ہیں
आ जागा जो अस्ते क्या जीवित दो तरीका बा यक तो बिते वरासत हिसाब अच्छे वादम गोशा पे ये वाजा होता तो इसी बच्चे माशिया बिजी दोमी अबर हमेशा चूंकि नेशनल पार्टी पता उसी में एक जमहूरी जमात हस्ता तो आइए तो यकीनन इलेक्शन बिकते हैं अंचे कोई तरीक़ाकार बिकते या एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर तो शफाफ अंदाजा जो हस्ते हैं एक मर्दों में धीमाकारी के बाबा ये जो हस्ते हैं आसिफ खान साहिब जागे जो हस्का और ये पार्टी तो का ये पोजिशन तो हस्ते हैं चुने के नेशनल पार्टी के तो का जवाने मर्दम निस्ता सकबाद हस्ता और बाज काबिल मर्दम भी हस्ता और हर वक्त में दिस्ता या बलूचिस्तान केस तो का जो हस्ता ना अप फ्रंट बिल्कुल गप करना और बात क्लियर गप करना तो ये एक नजरियाती सियासत अगर मैं बलूचिस्तान है बेचारे तो आइए तो का नेशनल पार्टी ये भारत एक मजने किरदार हस्ते गो के गलती भी सकबाद हस्ता माँ ये वक्त चीज़ देमा नहीं आ रही लेकिन नजरियाती सियासत तो का आईनी एक बाज वाजे जो हस्ते हैं एक पोजीशन ही हस्ते हैं अगर माँ बलूचिस्तान दिगा दुरा से ऐसी जमाता न बेचारे आई तो हमारे क्लियर जमाते जा कहते कि नजरियाती तौर पर ये जो हस्ते हैं नेशनल पार्टी जो हस्ते हैं ये कार सोच और फिक्र जो हस्ते ना ये हिसाब बचे देमा आएगी नहीं दोमी का परमिशन के नी बलूचिस्तान है तो का बलूचिस्तान बात तब्दील होता है नी अफ्ताद दहके अश्ताद नवदे बल्कि 2010 दहके भी सियासत नहीं उदा बुत नका परचा के ये वक्त बलूचिस्तान जो हस्ते हैं यक नू की ताकत जोड़ बैगी यक नू के चश्मे जो हस्ते हैं आप देम आएगी यक बगीश्तर और नुक्तने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना